नमस्कार दर्शक बंधु मु आकाश आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो रे। तो आपण माने समस्ते जानिथिबे जे चाषी भाई और भौणी मानक पई जो पीएम किसान योजना हेउ बा राज्य सरकारंकर जो सीएम किसान योजना रही तो तार लाभ पाइबा पई हेले सर्वप्रथमे आपण मानक कृषक ओडिशा पोर्टाल रे रजिस्ट्रेशन करबा पई पड़िथाय। तेणु जो माने कृषक ओडिशा पोर्टाल रजिस्ट्रेशन ठीक भाव में करिसंती तो से माने एथर सीएम किसान योजना रे जाके टंका पाइले एवं बहुत सारा हिताधिकारी जाके रही गले जो माने कृषक ओडिशा पोर्टाल रे रजिस्ट्रेशन भूल भाव में करिथिबा जोगो से माने सीएम किसान योजना रे टंका पाई पारिले नाही। ता सहित पीएम किसान योजना रे मध्ये बहुत सारा हिताधिकारी रहिसंती जो मानकर लैंड शेडिंग वर्तमान हेई नाही। तेणु बारंबार आपण माने कृषक ओडिशा पोर्टाल रे रजिस्ट्रेशन करथिले मध्ये कोन पई आपण मानकर टंका आसु नाही तो से विषय रे आजिर वीडियो रे डिटेल्स रे जानिबा। तेणु आसंतु वीडियो टिकु शेष जाय निहाती भाव में देखंतु। ता पूर्वरु जदि चैनल टिकु प्रथम थर विजिट करूचंती ताले वीडियो टिकु लाइक करिवे एवं चैनल टिकु सब्सक्राइब करबा सहित पाखर थिबा बेल आइकन टिकु क्लिक करी ऑल रे सेट कर देबे। तो सर्वप्रथमे आपण माने कृषक ओडिशा पोर्टाल रो ऑफिशियल वेबसाइट जोटा कि रहिछि देखि पारथिबे कृषक.odisha.gov.in। तो सही वेबसाइट को विजिट कला परे देखंतु एठी आपण मानकर गोटे ऑप्शन रहिछि जोटा कि न्यू ईयर स्टाटस ऑप्शन जेउथिरे जदि आपण माने नुआ करके आवेदन करिसंती तो सेठी आपण माने डिटेल्स देखि पारिबे एवं सेकंड ऑप्शन रहिछि रजिस्टर/लॉगिन। तो आपण माने से रजिस्टर/लॉगिन ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवे। तो क्लिक कला परे देखंतु एठी आपण मानकर आधार नंबर जोटा कि एंटर करबा पई पड़िबो। तेणु जो चाषींकर आपण माने अपडेट करबा पई चाहुचंती तो तांकर आधार नंबर एंटर करिवे। आधार नंबर एंटर कर सारिला परे तांकर जो मोबाइल नंबर कृषक ओडिशा पोर्टाल रजिस्ट्रेशन होइकी रहिछि तो सेटा को आपण मानकर गोटे ओटीपी आसीबो। तो से ओटीपी टी को एठी आपण माने सबमिट करिवे। देखंतु मु आपण मानक सामने जो मोबाइल नंबर लिंक थिला तो सेही नंबर को एठी ओटीपी आसीथिला। तो ओटीपी टी को सबमिट कला परे आपण माने देखंतु एठी ऑप्शन अछि वैलिडेट। तो सेही वैलिडेट ऑप्शन रे आपण माने क्लिक करिवे। तो तापरे देखंतु आपण मानक सामने रे जो कृषकंकर आपण माने प्रोफाइल टी को अपडेट करबा पई चाहुचंती बा आपण माने कृषक ओडिशा रे रजिस्ट्रेशन थिले तो तांकर डिटेल्स एठी शो करिवो। तो वर्तमान आपण मानक एठी कोन करबा को पड़िबो ना आपण माने अपडेट प्रोफाइल ऑप्शन रे क्लिक करिवे। तो जत्ते बेले आमे अपडेट प्रोफाइल ऑप्शन रे क्लिक करि देउछु तो देखंतु एठी आपण मानकर संपूर्ण डिटेल्स आसे जिवो जेउथरे कि आपण मानकर मोबाइल नंबर एवं जहां भी आपण माने डिटेल्स देइचंती तो सब डिटेल्स एठी पाई जिवे। तो सबुठार इंपोर्टेंट कथा हला जोटा कि आपण मानकर जमीर गुटिया डेट जो म्यूटेशन डेट रहितला से म्यूटेशन डेट जदि आपण मानकर भूल अछि ताहाले सेथि पई गुटिया प्रॉब्लम रहउची। तो सेथि पई आपण मानकर टंकाटी आसी नै बा से अपडेट टी कंप्लीट हे पारु नै। तो देखंतु सब गुडाक आमे एठी चेक कर नेलु एवं चेक कर सारिबा परे देखंतु एठी जो ऑप्शन टी आपण मानकर आसीबो रेकॉर्ड माने अर्थात आपण माने जो जमी रेकॉर्ड टी को देइचंती म्यूटेशन डेट तो ए जो म्यूटेशन डेट आपण माने देइचंती तो म्यूटेशन डेट पई आपण मानकर भूल अछि। तो एठी आपण मानकर चेंज करबा पई पड़िबो जोटा कि 2019 पूर्वरु आपण माने म्यूटेशन डेट को देबे। जो मानकर 2019 पर दिया जायछि तो सेथि पई आपण मानकर जाके एठी कैंसिल हे जायछि। तो मने रखंतु एटा हला सबुठु इंपोर्टेंट कथा जाकि म्यूटेशन डेट जोटा कि 2019 पूर्वरु रखिबे। तेणु 2019 पूर्वरु आपण माने जेकोनोसी गुटे डेट दे देबे। ऑलरेडी जे लोकंकर मु करूची से 3 थर सीएससी सेंटर को जायकि मो कृषक पोर्टल रजिस्ट्रेशन करचंती कि तांकर ए गुटे प्रॉब्लम पई से पीएम किसान पाउनांती कि सीएम किसान योजना रे मध्ये टंका पाउनांती। तेणु एठी आपण मानकु चेंज करबा पई पड़िबो। मन रखंतु जहां भी आपण मानकु कहली तेणु ता पई आपण माने कोन करिवे ना ए जो प्रोफाइल टी रहिछि से डिटेल्स गुडी को एठार आउ थरे अपडेट करिवे। तो अपडेट करबा पई ले सर्वप्रथम एठी आपण माने डिस्ट्रिक्ट चूज करिवे जेकोनोसी गुटे माने प्रथम गुटे भूल डिस्ट्रिक्ट चूज करिवे तापर आपण माने जाकि निज निज डिस्ट्रिक्ट चूज करिवे एवं तहसील आपण मानकर जहा रहिछि देखंतु म एठी हमर तहसील दे देउछि। तहसील दे सारला परे आरआई सर्कल रे आपण माने एठार आउ थरे देबे। तो आरआई सर्कल दे सारला पर आपण मानकर विलेज नाम एठी आसीबो। तो आपणक विलेज नाम टिको एठारे आपण देई देबे। देखंतु एठारे मु हमर विलेज नाम टिको देई देउची। तो देखि पारथबे तापर एठी आपण मानकर प्लॉट नंबर खाता नंबर टिको एठी वेरीफाई कर देबे। वेरीफाई हला परे आपण मानकर म्यूटेशन डेट चेंज करबा पई पड़िबो जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट। तो म्यूटेशन डेट देखंतु एठी ऑप्शन आसु नै तेणु तापई आपण मानकु कोन करबा पई पड़िबो देखंतु तार मध्ये ट्रिक मु आपण मानकु कहि दउची। तो सर्वप्रथमे आपण माने एठी वेरीफाई ऑप्शन रे क्लिक करिवे नाही।
କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଭେରିଫାଏ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଭେରିଫାଏ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ ନ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆପଣ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଡେଟ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି 2019 ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଆପଣ 17, 16 ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ। ତ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଫାଏ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଅଲରେଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରିକ୍। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ କରିସାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଏଠି ପ୍ଲଟ୍ ଓନର ନେମ୍, ମାନେ କାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଏଠି ନିଜ ନାମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ନାମ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଠି ଫାଦର ରିଲେସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କଲି। ତାପରେ ଫାର୍ମର ଅଣ୍ଡର, ମାନେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ଟିଭେକେସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଫୁଲ୍ ଜମି ତ 0.125 ଅଛି। ତ 0.125 ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ବା ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ କମ୍ ଜମି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ଆପଣମାନେ ଲୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେବେ ଏବଂ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଅପସନ୍ ରହିଛି, ମାନେ ରବି କ୍ରପ୍ସରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବେ। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ପେଡ଼ି ଦେବେ, ମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ପେଡ଼ି ଦେଇଦେବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ହେଉଛି ସମର ସିଜିନ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପେଡ଼ି ଚାଷ କରୁଥିବେ ପେଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ ଏଡ୍ କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ ସେଭ୍ଡ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆସିଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓନ୍ ଲାର୍ଜ ଏନିମାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ୟେସ୍ ଥିଲେ ୟେସ୍, ନୋ ଥିଲେ ନୋ ଆପଣମାନେ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସିଏମ୍ କିଷାନର ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଯଦି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ନୋ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସଟିକୁ ଫଲୋ କରି ନିଜ ନିଜର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂକୁ ଯାହାକି ୟେସ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ଆଗକୁ ସିଏମ୍ କିଷାନର 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନର 6,000 ଟଙ୍କା, ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି, ତାପରେ ବି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା VAW ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲଟିକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।